Okey. Sudah boleh record. Okey, untuk pengetahuan semua, Mcbuzz ni dia bukan terhad untuk kelas awak sahaja. Okey, macam last semester, Mcbuzz ni kita buat dalam Google Classroom. So saya akan nampak siapa yang dah buat, siapa yang belum buat, dan siapa yang belum buat tu saya kejar dan kita tak guna pendekatan tu untuk SEM ni. Kita buka Mcbuzz ni untuk semua orang. Kalau dulu dia jadi macam quiz dengan satu respon sahaja, and then awak boleh tahu terus daripada situ kat mana awak salah. Okay, tapi untuk SEM 2 ni kita buka dia jadi unlimited response. So maksudnya once awak dah try, awak boleh try lagi and try lagi. Yes, you know your points kan lepas dah buat tu, tapi you tak tahu kat mana yang you salah, betul tak? So that's why I give you certain times untuk buat, and then after that given time we will release the answers so that you know lah yang mana soalan yang betul, yang mana soalan yang salah. But then before we release the answer, we give you unlimited attempt untuk you try buat the Mcbuzz question. And again, kita tak bagi dia dekat dalam Google Classroom, so I'm not assigning it as a quiz, and it's not only open for my students or my other colleague student. It's open to all. So kalau kawan-kawan awak dari college lain pun nak try buat, no problem. They can just go to the Google site and they can try and give the attempt for this question. Sebab ada yang tanya, dia kata dia kawan dia nak buat and then nak guna email macam mana. It's not limited to student saya sahaja. So if you are using any email, you can just try. So boleh minta kawan-kawan lain buat lah. So rugilah siapa yang tak buat, because we open untuk satu dunia buat sebab dia dekat dalam website kan. So bila you tak buat, rugilah. Okay, so hari ni kita akan discuss some of the question. So, kalau saya akan go through. If you nak tanya, you bagi tahu. If not, then we just proceed to other question. Is it okay, H5P5 and others? Okay, madam. Yes, madam. Okay, so macam saya katalah, kita Okay, madam. Google Meet ni bukannya setiap kali kelas, because I know you have limited data and all. So bila kita buat tu, please appreciate your data usage and please participate and respond so that it can be a two-way communication. Otherwise, baik saya buat video cakap sorang-sorang tu kan. Alright, so this is the question that I've download from the Google form. Okay. Kita tengok soalan yang pertama ni. This is a very simple question that, as you know, Mcbuzz question memang soalan yang konsep basic yang you can answer them without having any problem. Oh my god. Saya bawa wacom tapi saya tak bawa dia punya wire, I think. Okay, siapa yang baru masuk? So saya live daripada digital lab, computer lab dekat atas library tu. Okay, I'm so sorry. Tak apa, kita tak boleh nak conteng. So what should we do? Kita go through sahajalah. So saya mungkin kena explain dekat awak secara oral sahaja. Bawa wacom, tak bawa wire dia. Okay, let me see if ada kat sini. Alright, tak apa. Boleh ke saya teruskan H5P5? Kita pergi kepada topik yang Boleh, madam. yang Mcbuzz yang pertama, topik 3. Dia kata the accuracy of Trapezoidal Rule will improve by increase the number of strips in the trapezium method. So betul ke tak dia punya ketepatan Trapezoidal Rule tu, maksudnya lagi banyak strips yang kita gunakan, lebih tepat kita punya approximation untuk the area under the graph. So sedihnya tak boleh lukis. Okay, tak apa. Okay, seterusnya. A smooth curve passes through 1, 2, 1.5, 2.8 to 3.5
3.4. Okay, use this trapezoid rule with 4 subinterval to find an approximation value. Okay, so walaupun soalan ni dia tak cakap macam yang dalam lecture note biasa ataupun dalam soalan biasa yang dia kata there are 4 subinterval. So bila dia sebut 4 subinterval tu kita tahulah n dia sama dengan 4 untuk soalan ni. Okay, dan soalan biasa dia akan bagi integration from apa to apa kan, dan dia akan bagi function dia. Untuk kita kat sini dia tak bagi function dia sebab dia dah siap-siap carikan dah untuk awak dia punya value of x dengan dia punya values of y. So the given coordinates to you, the given points are the values of x and y. So x equals to 1, so x equals to 1.5, x equals to 2, x equals to 2.5 and x equals to 3. So dia akan start dengan 1 dan berakhir dengan 3. Okay, you will be wondering what is the value of h. Apakah value of h dia? Of course lah kita kena buat b minus a. Maksudnya limit yang paling bawah which is 1 dengan limit yang paling atas 3. 3 tolak 1 dapat 2. 2 bahagi dengan 4. Kenapa 4? Sebab 4 ni adalah sub interval kita. So h equals to 3 minus 1 over 4. So it is 1 over 2 which is 0.5. Sebab itulah x naught kita dia bermula dengan 1 which akan berakhir dengan 3. Tapi dekat tengah-tengah ni macam ni kita nak dapatkan value x yang seterusnya. Okay, x naught dia 1. X seterusnya dia tambah 0.5 dapat 1.5. X seterusnya dia tambah 0.5 lagi dapat 2. X seterusnya dapat 2.5. X seterusnya sampai 3. Kenapa kita tahu dia berhenti sampai 3? Because it says here that the area region bounded by the line x equals to 1 and x equals to 3. Maksudnya dia daripada 1 sampai 3 sahaja. Like that. And then this is the values of y. So y yang pertama adalah 2, y yang terakhir adalah 3.6. Dan y yang tengah-tengah adalah 2.8, 3.4 and 3.8. So using the normal trapezoidal rule punya formula, we can always find the answer of our approximation area lah. Okay, boleh nampak tak apa yang saya explain untuk soalan ni? Boleh madam. Okay, so the answer should be 6.4. Kalau ada yang sebelum ni confused, tak reti nak buat, macam mana nak buat dia, macam itulah cara buat dia tadi yang saya kata. Dia dah siap-siap dah kirakan kat kita nilai x dengan nilai y dia. Okay, now tadi trapezoidal rule. So sekarang kita tengok soalan Newton-Raphson method pula. Dia kata determine the root for the equation. So bila dia nak root of this equation, kita mestikan bila dia sebut je soalan Newton-Raphson, kita mesti cari fx sama dengan apa. For this equation, dia memang bagi equation macam ni, tapi kita kena identify what is our fx. So fx equals to ln x minus 2 plus x, ataupun awak nak buat terbalik pun tak ada masalah. Fx equals to 2 minus x minus ln x pun tak ada masalah. But what is the most important thing for Newton-Raphson adalah selain awak cari fx dia, awak juga kena cari dia punya f prime x, which is the differentiation for this function yang you dah let tadi. Kalau fx sama dengan ln x minus 2 plus x, so carilah dia punya f prime x, dia punya differentiation dia. Okay, and then use the Newton-Raphson formula. Okay, dan selalunya bila kita buat Newton-Raphson, it will be given to us the initial value kan, x naught. Tapi kalau awak perasan, soalan ni dia tak sebut pun apa-apa pasal x naught kita. Okay, so ada yang saya kata boleh lukis graf ln x dengan graf 2 minus x untuk awak actually approximate what is the first approximation. But then this is an objective question. Awak nampak kan dia punya jawapan ni semua 1.5 something, 1.6. So the best approximation that can be used for this question adalah yang berdekatan lah dengan nilai jawapan yang dia bagi ni. Okay, so what is the value that you can use as your first approximation? You boleh letak 1.5. So that dia punya iteration tu, maksudnya pengiraan yang berulang untuk Newton-Raphson tu tak banyak. Kalau you pergi letak 5 ke 10 ke 0 ke let's say 2 ke, dia 2 okay lagi. Any values between 0 to 2 can be accepted lah untuk kita punya Newton-Raphson method ni. So macam mana nak cari hint? Nak kena lukis graf bagai ke? Tak perlu pun sebenarnya. If you see the given answers to you,
Okay, dia berhampiran dengan 1.5, meaning that your first approximation, your value of x naught can be anywhere that near to this value. Okay, you can put x naught equals to 1.5, you can put x naught equals to 1, you can put x naught equals to 2, you can put anywhere between that 1.55 ke, nak bagi lagi dekat kan. Okay, so itu je masalah awak untuk buat Newton-Raphson. Mesti tahu fx, mesti dapat f prime x yang betul, and mesti tahu x naught nak guna apa, and then masukkan sahaja dalam formula. Okay, macam UPS ni, you know that you are going to use this formula untuk Newton-Raphson, you know that you are going to use the formula for apa tu, trapezoidal rule. Okay, tulislah siap-siap dekat sebelah tu, what is the formula for Newton-Raphson, what is the formula for trapezoidal rule, sebab you ada only less than 1 hour sebenarnya untuk jawab soalan UPS. Takkan masa tu baru you nak gagau cari nota and all kan. Okay, tulis siap-siap formula tu. Any questions so far? Akak ni tak ada lagi, madam. Okay, thank you Khalif. Alright, so this one, at which point the iteration in the Newton-Raphson method are stopped? So this is very easy question. It's just maybe testing your English. When the consecutive iterative value are not equal, of course the answer is when the consecutive iterative value of x are equal. Consecutive ni maksudnya adalah value yang berturutan. Maksudnya iterative value tu adalah pengiraan kita yang berulang. So dalam matematik, bila pengiraan tu berulang, kita tak panggil repetition. Kalau selalunya ayat bahasa Melayu ke bahasa Inggeris ke, kalau ayat tu berulang, kita panggil pengulangan, repetitif. Tapi kalau dalam matematik, bila pengiraan tu berulang, kita panggil dia sebagai iteration. So when our iterative value tadi dia sama, consecutive tu maksudnya dia berturutan. Dia bukannya nilai pertama dengan nilai ke-10 sama, tak. We are talking about the consecutive iterative value. Maksudnya nilai yang berturutan sama, yang saya sebut dalam pengiraan tu stopping point. Stopping point, okay. So bila dia sama, so that is where our Newton-Raphson method stop. Kan? Okay, so yang lain tu salah lah. Alright, so next one. Okay, pun sama juga, kita guna Newton-Raphson method, walaupun soalan ni tak sebut pun pasal Newton-Raphson method, tapi kita tahu when we have our fx, okay, and then we have the first approximation, okay, and then dia tak suruh kita cari sampai stopping point, dia cuma minta the value of next approximation. Maksudnya dia bagi kat kita x naught, maksudnya dia minta x1. So please follow the question. This question just want you to see whether you know how to use the Newton-Raphson formula or not. Dia bukan dia nak sampai you kena dapat jawapan yang apa orang kata yang stop tadi tu, tak. Because the question asks you the value of next approximation. Okay, P5. Okay lagi. Using madam. the rule and dividing the interval to 3 equal sub-intervals. So dah banyak kali kan jumpa sub-intervals ni. Okay, sub-intervals ni maksudnya kita punya value of n. N ya, bukan H. So tolong bezakan, walaupun n dengan H tu dari segi bahasanya beza dia adalah satu panjang sikit je. N tu pendek sikit je, tapi dia tetap berbeza lah. H tu adalah value of B minus A over N, dan juga N tu adalah number of strips. So bila dia sebut 3 equal sub-intervals, maksudnya trapezium yang kita gunakan ada 3 biji trapezium yang kita gunakan. So N is equals to 3 with your B value equals to 1 and your A value is equals to -1. Just use the trapezoidal rule punya formula. Okay, and then kita tengok soalan seterusnya. It's given to us F0 is equals to 0.1 and F1 is equals to 2.72. The question asks you to approximate the value of 0 to 1 using trapezoidal rule. Okay, apa masalah dengan soalan ni adalah dia tak bagi kita nilai n. Okay, bila maksudnya dia tak bagi nilai n,
dan nilai X dengan nilai Y yang dia bagi hanyalah untuk kosong. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 1. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 2.72. Maksudnya strips yang dia gunakan adalah 1 sahaja. Okey, nampak dia guna di antara 0 sampai 1. Nampak? Dia nak integrate pun, nak approximate value pun daripada 0 sampai 1. Dan value yang dia bagi ni pun adalah 1 strip sahaja. Dua ordinates maksudnya 0 dengan 1 ordinates dia. Bila dua ordinate dia menghasilkan hanya 1 sahaja strip trapezium tu. 0, 1. And then terus kita dapat dia punya approximation value. So the number of strips yang dia gunakan untuk soalan ni adalah 1. So we are going to use the trapezoidal rule using one strip sahaja, meaning that your value of H adalah 1 minus 0 over 1, which is also 1. So daripada situ kita boleh guna trapezoidal rule dengan X naught equals to 0, Y naught equals to 1. X1 equals to 1, Y1 equals to 2.72. Okay, masukkan dalam trapezoidal rule punya formula. Okay, the Newton-Raphson method fails if, okay, Newton-Raphson kita gunakan fx over f prime x. So denominator, okay, penting untuk matematik, you have a valid denominator. Denominator tak boleh kosong. So dalam Newton-Raphson punya formula, siapakah denominator kita? F prime x ke fx? Okay, f prime x adalah kita punya denominator, meaning that f prime x tak boleh sama dengan kosong. So kalau f prime x sama dengan kosong, Newton-Raphson method kita fails. Kita tak boleh guna Newton-Raphson method. Okay. Dan soalan seterusnya kita tengok. It's given to us dalam bentuk jadual. Bila X sama dengan 0, Y sama dengan 8. Bila X sama dengan 1, Y sama dengan 5. Bila X sama dengan 2, Y sama dengan 6. Dia kata approximate the value of, okay, dia bagi fx squared. Maksudnya the value of Y yang dia bagi dekat sini tak valid untuk pengiraan trapezoidal rule kita. So value yang valid adalah fx kuasa 2. So kita kena cari pula, kita kena tambah sebenarnya dalam jadual ni fx kuasa 2. So fx kuasa 2, siapa yang kuasa 2? 8 squared which is 64, 5 squared which is 25, 6 squared equals to 36. Okay, so barulah kita boleh guna kita punya trapezoidal rule buat. Okay, when x equals to 0, y equals to 64. When x equals to 1, y equals to 25. When x equals to 2, y equals to 36. Okay, kita tak guna value y yang dia bagi ni sebab the function given to us is not fx, it is fx squared. Right? So then you can use your trapezoidal rule. Dengan berapa strip? Okay, trapezoidal mesti kita nak kena tahu berapa nilai n dia. Okay, kita tengok. Very good, 2. 2, so 0 to 1, 1 strip. 1 to 2, another strip. So 2 strip sahaja sebab kita ada 3 ordinates. Okay, so we have C. This is the answer lah. When you use trapezoidal rule with n equals to 2. Okay, and you don't have to know what is your fx sebab dia dah bagi dah nilai x dengan fx squared yang kita perlu guna dalam trapezoidal rule kita dengan syarat kita tahulah what is the value of n so that we can find the value of h. Alright. Excuse me. Okay, so this is a very good question where the question asks you, okay, use the trapezium rule with 2 intervals to estimate the shaded area. So dia instead of bagi dalam table, macam tadi kita dah tengok dia bagi nilai X dengan nilai Y tu dalam table. Sekarang dia bagi nilai X tu dalam bentuk graph. So we know that we are actually finding the integration from 0.5 to 3.5. So walaupun dia tak tulis kat awak sebiji-sebiji explicitly, dia tak tulis terang-terangan integration from 0.5 to 3.5 tak tulis, tapi awak kena tahu bahawa value X yang kita bermula adalah 0.5 dan dia berakhir dengan 3.5. So this is the value of X that we are going to use with
This is your first x0 ke x1 ke, ikutlah awak nak guna apa. X0 equals to 0.5, x1 equals to 2 and x2 equals to 3.5, and then dia tak bagi nilai y, so kita kena carilah nilai y based on the given function to us. So bila dia dah, kita boleh masukkan x minus 2 ln x ni dekat dalam calculator, and then awak just tekan calculate 0.5, so dapat nilai y. Calculate 2 dapat nilai y when x equals to 2. Calculate 3.5 and then awak dapat nilai y when x equals to 3.5. And then it says here, use the trapezium rule with 2 intervals. So kalau dia tak sebut pun use the trapezium rule with 2 intervals, you already know that we are using 2 strips here. Nampak ada dua biji trapezium, maksudnya n kita sama dengan 2. So when you have your n sama dengan 2, can you find your h? Yes, h is equals to b minus a over n, with your b equals to 3.5 and a equals to 0.5 and your n is equals to 2. Bukan sebab 2 kat tengah-tengah ni, bukan, sebab kita pakai 2 trapezium. So h equals to 3.5 minus 0.5 over 2. And then you have your value of h, you have your first value of x, you have your first y, you have your last y, and you have your middle y. So you can always find your answer using trapezium rule. Alright, next one, using the same diagram, it says whether we underestimate ataupun overestimate. So tadi kita guna trapezium kan. Okay, kalau awak tengok trapezium ni punya shaded region yang warna biru ni, okay, this is the area for the trapezium yang kita cari. Area under the curve pula sepatutnya bawah sahaja, tak boleh yang atas tu, bukan area under the curve kita. So adakah menggunakan trapezium rule tadi kita underestimate ataupun kita overestimate? Jawapannya of course kita overestimate, sebab area yang kita cari menggunakan trapezium tadi terlebih, nampak ni, terlebih ke atas. So kita sebenarnya overestimate. So the answer is overestimate. As I said, this is a concept question. You have to understand the trapezium rule, how you use trapezium rule and so on. Okay. So topic 3 lah. So hopefully adalah soalan-soalan yang macam ni keluar dalam UPS, so that you know how to answer them correctly. Alright, determine whether that the equation has a root lies between x equals to 1, x equals to 2. So this is a very easy also. You just have to find your fx and then kita substitute value of x equals to 1 dengan value of x equals to 2. Kalau kita tengok ada change of sign, mungkin awak dah belajar banyak sangat benda, dah sampai lupa dah nak proof untuk determine whether there has a root that lies between 1 and 2 ni. Okay, whether this is how to actually prove that we have a root between that particular value. So ingat cara dia adalah, if the function f1 and f2 has different sign, bukan bila dah belajar sangat banyak benda awak dah confused, nak kena differentiate dulu ke baru substitute, tak. The function itself kita substitute dengan 1, the function itself kita substitute dengan 2, we see whether there is a change of sign or not. Bukan differentiation dia sebab bila dia dah belajar macam-macam, dia bercampur-campur aduk dah. Okay, so kalau ada change of sign, meaning that yes, there is a root that lies between 1 and 2. Okay, dah surat 8, ada lagi 3 muka surat je. By using Newton-Raphson method to obtain the root of the equation with initial value. Okay, so this is a typical Newton-Raphson punya question. Dia bagi satu equation, so we let fx equals to apa with initial value equals to 1.8. Okay, tapi dia cakap dekat sini, dia nak suruh kita iterate, maksudnya kita kira. Jangan pelik bila dia sebut perkataan iterate walaupun awak tak biasa. Iterate tu maksud saya dalam matematik adalah kita kira secara berulang. Maksudnya kita kira lah, senang cerita. Iterate the initial value until x cube.
So kalau dia dah cakap dia start dengan X1, awak jangan pergi pandai-pandai buat X0 sama dengan 1.8. Tak. Suka hati saya dah cikgu, tak boleh. Ikut soalan. Kalau dia kata initial value tu adalah X1, so awak kena start dengan X1 equals to 1.8. And then use the Newton-Raphson method untuk dapatkan nilai X2. And then dapatkan nilai X3, stop. Okay, jangan buat sampai dapat jawapan yang betul sebab the question only asks you to iterate until X3. Okay, so stop sampai X3 sahaja. Kalau awak start dengan X0, awak dah salah sebab awak akan bagi bacaan X4. Okay, so please follow the question. Rugilah kalau awak tak boleh jawab soalan topik 3 ni dengan betul sebab dia mudah sahaja. Okay, so this is a sama macam dalam soalan PSPM hari tu kan, soalan exam last sem dia keluar what is the formula for first principle. Tak pernah soalan matematik keluar sesenang tu. Dia tanya formula which ada pun dah kat depan. Okay, so ni pun sama tanya Newton-Raphson formula. So apa Newton-Raphson formula? Yang mana satu? A, B, C, D? Ramai yang ambil B. Betul, jawapannya C. Ingat F prime X tu mesti berada dekat denominator. So yang mana yang ambil B tu dia salah. Kelas? Alright, so the approximate value of x cube minus 13 sama. This is also typical Newton-Raphson question. First kena cari dulu kita punya fx and then f prime x and then use the initial value. So Newton-Raphson ni saya takut bukan apa. Bukannya awak tak reti nak kira, bukannya awak tak reti nak differentiate. Saya takut awak salah tekan dalam calculator. So that is very important for you to have the class with calculator or the silver one. Kalau awak guna yang black tu kita tak nampak function yang kita masukkan. Okay. So differentiation takkan salah kot kan. Dia dah terbalik-balik dengan integration sebab belum belajar topik 1. So jangan salah lah integrate. Okay, kita kena differentiate untuk guna Newton-Raphson method ni. Alright, I think this is the last one. Yes, this is the last one. Okay, it's given to us sama macam tadi, dia bagi dalam bentuk jadual nilai X dengan nilai Y kita. And then kita kena guna Trapezoidal Rule. Okay, Trapezoidal Rule ni dekat sini awak kena tengok berapa strip. Okay, this is very important for us. 3 strip because we have 4 ordinates. So nak tahu macam mana kira strip dia, 0 ke 1, 1 strip. 1 ke 2, another strip. 2 ke 3, another strip. So ada berapa strips yang kita gunakan? 3 strip, meaning that our value of n is 3. So how to find your value of h? H adalah 3 minus 0 over 3 strips yang kita gunakan. Kenapa 3 ni tadi B? Kenapa 0? Sebab this is our value of A. Ada orang dia suka hati je buat semua benda dia tolak dengan 0. Tak boleh. Tengok juga value of A awak tu. Dia start daripada mana? 0 ke 1 ke 2 ke? Bukannya semua benda kita start dengan 0. Okay? Pengiraannya. So please follow the limits given to you. So this is 3 minus 0 over 3 number of string and then dapatlah nilai H and then daripada situ you boleh gunalah you punya first Y and then your last Y and then your middle Ys untuk masukkan dalam Trapezoidal Rule. So I think that is the last question for Mcbuzz number 1 for topic 3. So sorry I brought my waveform and the pen, but I didn't bring the wires. So sorry. Tak apa, ni topik 3. I can explain orally to you. If you have any problem or any question, just let me know. I will upload this video in the YouTube so that everyone will have some clear mind about topic 3. Mcbuzz number 1. So this is a very important. Kalau you boleh jawab lagi sekali semua dan jawab betul, maksudnya you are getting the concept lah of topic 3 because this is a very basic question. Okay, so I think that's all for our class today. I will do a tutorial, a revision, a video on Mcbuzz number 2, which is integration, and Mcbuzz 3.
which is the differential equation with another class, and I will post the video in the YouTube. So please keep on keep on track with my videos on YouTube. Okay, saya tahu ada ramai yang positif, yang quarantine and all. I don't actually ask much from you. Just ada rehat. I mean kalau ada masa yang you rasa okay, yang you rasa boleh study, dengarlah balik recording video dalam YouTube saya. So I know bukan semua orang dia sihat, semua orang larat. Ada orang yang tak larat, yang memang kena rehat. It's okay ya. But if you have any problem, just let me know. If you have any question, just let me know. Tapi jangan tertinggal jauh sangat lah. Okay, just follow whatever instruction that I give you. Please keep on track with my videos. Please keep on track with the exercise that I give to you. Kalau tak larat buat dulu tak apa, but keep on okay, jangan tak tahu dah, kita dah masuk topik 4 dah sebenarnya untuk kuliah kita. So I have few announcement tomorrow in the lecture. So I hope that everyone can watch my lecture tomorrow. If you cannot watch it on that particular time, tak larat ke, tak sihat ke, perlukan lebih masa untuk tidur ke apa, you can watch it later lah. Tapi yang penting tengoklah kita punya video tu sebelum habis minggu ni, sebab saya takut nanti dah habis minggu ni kita dah masuk topik baru pula, dah tertinggal jauh. So itu sahaja pesanan daripada saya. Take care, stay safe, and hopefully semua orang boleh jaga SOP, jaga diri, dan yang mana yang positif, kuatkan semangat, jaga kesihatan. Yang lain pun, yang kuarantin pun jaga kesihatan, dan saya harap kita semua dapat dilindungi selalu lah, insyaAllah. Okay, thank you everyone. I'll see you guys again tomorrow in the live lecture. So thank you everyone. Bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Waalaikumsalam, madam. Terima kasih. Madam, saya ada satu soalan.